So, okay, praise the Lord. It's all like a revelation. Best pending Gurigana aha, I takisi, Kento, Naga Manu Karne, Kalurati, Egg Baji like a Pontar Minichagina, Jesu Krisa like a Atma Bra, Amilaga Opore, Teen Bar in a Gachani Takisi. Joe, Chokra, Kubi, Naga Manu like a preached Lamba Valato Tuti Javalase, Brathana Takat Kuribi. Itu ekta koise aro so prachania laga naga manu laga tangor wala gas to gire bole osor hoy jese etu gane naga manu khan chisor par kushi no laga kam bishi manu kore kina ahe ase etu gane number 1 prayer house khola manu khan church ministry alag alag kholia manu khan church worker khan ami khan atma de khomai kina poi bole time na thaka hoise othibi प्रार्थना करबो लागे एक जन दो जन लगा लेतरा काम बरा एक जन दो जन लगा गलती काम बरा देश हराई जाए गंतरी हराई जाए एसोसिएशन हराई जाए एजने मिले ने गनो होबले काने कोम बरा जिसो लगा सामने टे इसोर लगते प्रॉमिसेस करा तो टाइखान ओल्टा पोल्टा बेराय আছে টাইখান পুখিব এজু গানে আমি খান इसोर काम दे थाकिया मानु खान একজন সুকু চলি কিনা নহয় কিনা একজন মন মিলে কিনা একজন লাগা রেভেলেশন লগতে সহায় কৰি না চাইছে বলে একদিন যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা নাগালেণ্ড বাঁচাই কিনা ৰাখিব মই আশা বিশ্বাস আছে মিনিষ্টাৰ এমএলএ কে গবলে মন আছে কোন মানুহ ঈশ্বৰ জানে কিনা মিনিষ্টাৰ এমএলএ কৰি আছে তাইখান গাড়ী আছে সাসে কো আছে দেই যীশুৰ পৰা আপোনাৰ মিনিষ্টাৰ এমএলএ আছে কোনা পথানি কৰি থাকা দাম দে আপোনাৰ লাগাস্তা ৰাস পৰা যীশুৰ লোক নাপাব কো আছে দেই কোন মানুহ টকা পইচা থাকি কিনা ধন वाला খান থাকি আছে Politician da involve kuri ase Jesus jane kena involve kuri bi ko ase dei isor bra apne gane to kobi ko gane moi to panchayati ase edu ko gane kon bado mon chokam hobo bra holebe ami ki koi de ase moi edu kane koi ase ami bible to koi kana ase Romans 1 verse 16 following de Jesus laga kotha ko bole gane moi kon ke be foi nai Jesus laga hosa kotha ko bole gane moi kon ke be soram nai आत्मा पर की कोबी को আছে মই এটো কইলা আছে এটো কারণে নাগা মানু খা এনেকা খমাই কেনা থাকে বলে লাগা টাইম নহয় সজিশন বিয়া বেশি আইবো প্রিচ টাঙর বলে ভাঙি বলে আছে কই আছে নাগাল্যান্ডে আর এটা সবাইতে থাকা মানু খা বেশি মানু খা উইটো হবলে আছে কই আছে নাই মাইকি খা এটো কারণে আপনি খা সবাই লাগা মাইকি খাবে প্রেয়ার হাউস তে যাই কেনা মিনিস্ট্রি তে যাই কেনা কান্দি কেনা সরল করতে নীল ডাউন করে কেনা নিচর লাগা হাজবেন্ড Nijor like a mota karne long life mangi kina pradhana koribi ko kina tinta points revelation ekta minister emali khan karne ekta bridge bhangi bo koise Dimapur kohima machone aro ekta sabai karne we to mangi bishi rakhi dibo ko ase to karne jisor laga atma par ki koi dibi koise ami etu koide ase kiman jon honise sobke asis God bless